Today, February 9th, 2024, we will continue with a new story, adhering to the theme of empathy and understanding. The story will alternate between English and Spanish, using B2 level vocabulary and grammar. Let's dive in. In a bustling urban hospital, Dr. Elena Ramirez worked tirelessly, her days often stretching into the night. She was known for her dedication and the deep empathy she harbored for her patients. En un hospital urbano lleno de actividad, la Dr. Elena Ramírez trabajaba incansablemente. Sus jornadas se extendían a menudo hasta la noche. Era conocida por su dedicación y la profunda empatía que albergaba por sus pacientes. One evening, as a storm brewed outside, casting shadows across the hospital corridors, a young man named Marco was brought in after a motorcycle accident. He was in pain and frightened, his frustration evident as he lashed out at the medical staff. Una tarde, mientras una tormenta se gestaba afuera, proyectando sombras a lo largo de los corredores del hospital, un joven llamado Marco fue traído después de un accidente de motocicleta. Estaba dolorido y asustado, su frustración evidente mientras se desahogaba con el personal médico. Dr. Ramirez approached Marco, her presence calm and reassuring. "I understand you're scared," she said softly, "but we're here to help you." La doctora Ramírez se acercó a Marco, su presencia calmada y reconfortante. "Entiendo que estás asustado", dijo suavemente, "pero estamos aquí para ayudarte." Despite his initial resistance, Marco began to open up about his fears of not being able to return to work and the financial strain it would place on his family. A pesar de su resistencia inicial, Marco comenzó a hablar sobre sus miedos de no poder volver al trabajo y la tensión financiera que esto supondría para su familia. Dr. Ramirez listened intently, offering not only medical advice, but also words of encouragement. She connected Marco with a social worker who could help him navigate the challenges ahead. Ladrar Ramírez escuchó atentamente, ofreciendo no solo consejos médicos, sino también palabras de aliento. Conectó a Marco con un trabajador social que podría ayudarlo a navegar los desafíos que tenía por delante. Through their interaction, Marco learned the value of patience and trust, not just in the healing process, but in the kindness of strangers. Dr. Ramirez reminded everyone in her team that behind every patient's frustration lies a story that deserves to be heard. A través de su interacción, Marco aprendió el valor de la paciencia y la confianza, no solo en el proceso de curación, sino en la bondad de los desconocidos. La orator Ramírez recordó a todos en su equipo que detrás de la frustración de cada paciente hay una historia que merece ser escuchada. Vocabulary list. 1. Incansablemente, tirelessly. 2. Albergaba, harbored. 3. Gestaba, brewed. 4. Proyectando, casting. 5. Dolorido, in pain. 6. Asustado, frightened. 7. Desahogaba, lashed out. 8. Reconfortante, reassuring. 9. Tensión financiera, financial strain. 10. Escuchó atentamente, listened intently. 11. Consejos médicos, medical advice. 2. Palabras de aliento, words of encouragement. 13. Trabajador social, social worker. 14. Desafíos, challenges. 15. Navegar, navigate. 16. Paciencia, patience. 17. Confianza, trust. 18. Proceso de curación, healing process. 19. Bondad de los desconocidos, kindness of strangers. 20. Merece ser escuchada, deserves to be heard. This story, along with the vocabulary list, showcases the power of empathy in healthcare settings, emphasizing the importance of understanding and support in overcoming life's challenges. Embarking on a journey of faith and self-discovery, let's introduce a character named Daniel, who, after years of seeking approval and validation from others, finds solace and purpose in his faith in Jesus. This story will weave through Daniel's transformation, incorporating deep character development, talking animals as guides, and the profound realization of living to please God, not man. The narrative will alternate between English and Spanish, adhering to the B2 level of language proficiency. Daniel had spent most of his life in a bustling city, always striving for the approval of those around him. He believed that success and happiness were measured by the accolades and acknowledgement he received from others. Daniel había pasado la mayor parte de su vida en una ciudad bulliciosa, siempre esforzándose por obtener la aprobación de quienes lo rodeaban.
Creía que el éxito y la felicidad se medían por los elogios y el reconocimiento que recibía de los demás. One day, feeling particularly lost and unsatisfied, he wandered into a small, quaint bookstore nestled in a quiet corner of the city. There, he stumbled upon a Bible, its cover worn and pages filled with notes and reflections. Un día, sintiéndose particularmente perdido e insatisfecho, vagó hacia una pequeña y pintoresca librería ubicada en un tranquilo rincón de la ciudad. Allí se topó con una Biblia, con la cubierta desgastada y las páginas llenas de notas y reflexiones. As Daniel began to read, he encountered the words of Jesus. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Matthew 6. This verse struck a chord in Daniel, initiating a profound transformation within him. Al comenzar a leer, Daniel encontró las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16. Este versículo tocó una cuerda en Daniel, iniciando una profunda transformación dentro de él. He started attending a local church, where he met a kind-hearted pastor who guided him on his spiritual journey. Daniel learned the value of letting go of worldly validation and placing his trust in God. Comenzó a asistir a una iglesia local, donde conoció a un pastor de buen corazón que lo guió en su viaje espiritual. Daniel aprendió el valor de dejar de lado la validación mundana y confiar en Dios. During a prayer session, Daniel felt a sense of peace, embarking on a journey of faith and self-discovery. Let's introduce a character named Daniel, who, after years of seeking approval and validation from others, not man. The narrative will alternate between English and Spanish, from a filled with notes and reflections. Un día, sintiéndose particularmente perdido e insatisfecho, vagó hacia una pequeña y pintoresca librería, ubicada en un tranquilo rincón de la ciudad. Allí se topó con una Biblia, con la cubierta cord en Daniel, o una cuerda en Daniel, iniciando una profunda transformación dentro de él. He started attending a local church, where he met a kind-hearted pastor embarking on a journey of faith and self-discovery. Let's introduce a character named Daniel, who, after years of seeking a living to please God around him, creía que el éxito, its cover worn, con la cubierta desgastada y las páginas llenas de notas y profound transformation within him. Al comenzar a leer, Daniel encontró a local church, where he met a que lo guió en su viaje espiritual. Daniel aprendió el valor de no human approval could match. Durante una sesión de oración, Daniel sintió una paz que nunca había conocido. Era como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Se dio cuenta de que vivir para agradar a Dios traía un cumplimiento que ninguna aprobación humana podía igualar. One evening, while reading the Bible in the garden, Daniel heard a voice. Turning around, he saw a small fox sitting beside him. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding, the fox said, quoting Proverbs 3. Daniel was astonished to find that the animals in his garden were messengers of God, each with a lesson to teach him. Una tarde, mientras leía la Biblia en el jardín, Daniel escuchó una voz. Al voltear, vio a un pequeño zorro sentado a su lado. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, dijo el zorro, citando Proverbios 3:5. Daniel se asombró al descubrir que los animales de su jardín eran mensajeros de Dios, cada uno con una lección que enseñarle. Through his interactions with these talking animals, Daniel learned the importance of giving validation to others, not as a means to receive it in return, but as an act of love and faith. He realized that true validation comes from God, and by seeking his approval, he found the strength to let go of his need for validation from people. A través de sus interacciones con estos animales parlantes, Daniel aprendió la importancia de dar validación a otros, no como un medio para recibirla a cambio, sino como un acto de amor y fe. Se dio cuenta de que la verdadera validación viene de Dios y al buscar su aprobación, encontró la fuerza para dejar ir su necesidad de validación de las personas. Daniel's journey was not easy, but through prayer and waiting for God's timing, he learned to live a life of purpose, guided by faith and a heart full of trust in Jesus. His story is a testament to the power of transformation that comes from letting go and placing one's life in the hands of God. El viaje de Daniel no fue fácil,
pero a través de la oración y esperando el momento de Dios, aprendió a vivir una vida con propósito, guiada por la fe y un corazón lleno de confianza en Jesús. Su historia es un testimonio del poder de transformación que viene de soltar y poner la vida de uno en manos de Dios. Vocabulary List Spanish. 1. Bulliciosa, bustling. Let's delve deeper into Daniel's daily life, his journal entries, and introduce more characters who play significant roles in his journey of faith and self-discovery. The story will continue to alternate between English and Spanish, reflecting the depth of his transformation and the community around him. Daniel begins each day before dawn, finding peace in the quiet of the morning. He starts with prayer and meditation, focusing on a verse from the Bible that he chooses to guide him through the day. Daniel comienza cada día antes del amanecer, encontrando paz en la tranquilidad de la mañana. Comienza con oración y meditación, centrándose en un versículo de la Biblia que elige para guiarlo a lo largo del día. In his journal, Daniel writes about his reflections and how the verse of the day speaks to his heart. He notes the challenges he faces and how he seeks to overcome them through faith and trust in God's plan for him. En su diario, Daniel escribe sobre sus reflexiones y cómo el versículo del día habla a su corazón. Anota los desafíos que enfrenta y cómo busca superarlos a través de la fe y la confianza en el plan de Dios para él. One of the characters that significantly influenced Daniel's life is Mrs. Thompson, an elderly widow from his church, who shares her wisdom and experiences with him. She teaches Daniel about the power of patience and the importance of serving others. Uno de los personajes que influyen significativamente en la vida de Daniel es la señora Thompson, una viuda anciana de su iglesia que comparte su sabiduría y experiencias con él. Ella enseña a Daniel sobre el poder de la paciencia y la importancia de servir a los demás. Another pivotal character is Elisha, a talking sparrow that visits Daniel in the garden. Elisha encourages Daniel to find joy in the smallest blessings and to trust in the Lord's provision, even when times are hard. Otro personaje pivotal es Elías, un gorrión parlante que visita a Daniel en el jardín. Elías anima a Daniel a encontrar alegría en las bendiciones más pequeñas y a confiar en la provisión del Señor, incluso cuando los tiempos son difíciles. Daniel's daily routine includes volunteering at a local food pantry, where he helps distribute meals to those in need. This act of service becomes a vital part of his spiritual growth, as he learns the joy of giving without expecting anything in return. La rutina diaria de Daniel incluye hacer voluntariado en una despensa de alimentos local, donde ayuda a distribuir comidas a los necesitados. Este acto de servicio se convierte en una parte vital de su crecimiento espiritual, ya que aprende la alegría de dar sin esperar nada a cambio. In the evenings, Daniel attends Bible study groups, deepening his understanding of Scripture and forming bonds with fellow believers who support and encourage each other's faith journeys. Por las tardes, Daniel asiste a grupos de estudio bíblico, profundizando su comprensión de las Escrituras y formando lazos con compañeros creyentes que se apoyan y alientan mutuamente en sus viajes de fe. Daniel's journal entries often reflect on the lessons he learns from Mrs. Thompson and the conversations he has with Elijah. He writes about the fulfillment he finds in serving others and how each day brings him closer to understanding God's purpose for his life. Las entradas del diario de Daniel a menudo reflejan las lecciones que aprende de la señora Thompson y las conversaciones que tiene con Elías. Escribe sobre el cumplimiento que encuentra al servir a los demás y cómo cada día lo acerca más a comprender el propósito de Dios para su vida. Through his daily practices, interactions with the characters in his life, and the guidance he receives from talking animals, Daniel's journey is one of continuous growth and transformation. His story is a testament to the power of faith, the importance of community, and the joy found in living a life dedicated to pleasing God. A través de sus prácticas diarias, interacciones con los personajes de su vida y la guía que recibe de los animales parlantes, el viaje de Daniel es uno de crecimiento y transformación continua. Su historia es un testimonio del poder de la fe, la importancia. Let's delve deeper into Daniel's daily life, his journal entries,
and introduce more characters who play significant roles in his journey of faith and self-discovery. He starts centrando through faith y confianza en el plan de Dios. Are hard, difíciles. La rutina diaria de dar. Daniel asiste a grupos de estudio bíblico and the conversations he has with Elijah. He writes about tiene con Elías. Escribe sobre el cumplimiento que encuentra. Journey is one of continuous growth and transformation. His story is a testament to the power of faith, the importance of community, and the joy found in living a life dedicated to pleasing God. A través de sus prácticas diarias, interacciones con los personajes de su vida y la guía que recibe de los animales parlantes, el viaje de Daniel es uno de crecimiento y transformación continua. Su historia es un testimonio del poder de la fe, la importancia de la comunidad y la alegría que se encuentra en vivir una vida dedicada a agradar a Dios.